अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो शमताला से भाटी कैसरानी रोड के बारे में है। उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने रोड के लिए चंदा दिया और उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने घर घर जाकर रोड के लिए चंदा इकट्ठा किया और उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इनफरादी तौर पर रोड को बनाने में और पत्थर हटाने में हिस्सा लिया। ख़ास तौर पर हक नवाज़ कुंजा जिन्होंने मुसलसल 2 दिन बग़ैर किसी मुआवजे के काम किया है, और उस्ताद भोला का भी शुक्रिया कि जिन्होंने अपना ट्रैक्टर प्रोवाइड किया। आजकल के ज़माने में कोई भी बंदा कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके अलावा अल्लाह नवाज दुकानदार या आप कह सकते हैं सन ऑफ मंदोवाला, उन्होंने बहुत एफ़र्ट की है और एक हफ़्ता पहले तमाम इलाके में उन्होंने बताया, लोगों को एक एक फ़र्द को उन्होंने बताया था कि फ़िलहाल तारीख़ को हम रोड बनाने जा रहे हैं, आप लोग रोड बनाने में मदद करें, चंदा दें। अगर आपके पास चंदा नहीं है तो इनफरादी तौर पर हिस्सा लें, कुछ ना कुछ मतलब कि कोई ऐसा तरीका ज़रूर करें ताकि आपकी शमूलियत इसमें हो जाए रोड के बनाने में। तो जब पहले दिन रोड का काम स्टार्ट हुआ तो मैं वहाँ रोड देखने के लिए गया। यकीन करें कि अभी मैं वो मनाज़र आपको दिखाता हूँ कि लोगों का एक जमे गफ़ीर था। इतने लोग जमा थे, तकरीबन 50 से 60 के करीब लोग जमा थे। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है कि आवाम के अंदर ख़ास तौर पर ग्वाशेंगर, शमताला, लोपो और उसमें खौरें थल के भी लोग शामिल थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने लोगों ने बग़ैर किसी मुआवजे के अपनी मदद आपके तहत रोड बनाने का फ़ैसला किया है। लेकिन जब शाम को काम ख़त्म हुआ, सबको पता है कि काम जो है ना वो हमारा ख़त्म नहीं हुआ था, अभी दूसरे दिन का काम रहता था और सबको पता था कि दूसरे दिन भी लोगों की ज़रूरत है, बंदों की ज़रूरत है, सिर्फ़ ट्रैक्टर का काम नहीं है। अगर ट्रैक्टर से काम चल जाता तो पहले दिन भी हमें बंदों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दूसरे दिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने जब लोगों को देखा तो यकीन करें कि मेरा दिल इतना खुश हो गया कि आज तो कल से भी बहुत ज़्यादा बंदे वहाँ पे मौजूद थे। तो मेरा दिल इतना खुश हुआ और मैंने फ़ौरन कैमरा निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर दी है। लेकिन मुझे अभी ये बात कहते हुए शर्म आ रही है कि दूसरे दिन मुझे जो है ना वो वीडियो बनाते हुए शर्म आ रही थी। यकीन करें कि वहाँ पर सिर्फ 5-6 लोग थे और बाकी सब के सब गायब। ओ भाई, ये बात है तो फिर ये एक जो कहते हैं ना कि एक आवाम की ताकत या आवाम की आवाज़ या इलाके की आवाज़, इस तरह भाई लोग कौमें तरक्की नहीं करती हैं, इस तरह लोग तरक्की नहीं करते हैं। जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे तो हमने बहुत कोशिश की थी कि आवाम में से कुछ बंदे निकाल के 15-20 बंदे निकाल के हम उसके पास लाहौर भेज दें और जो हमारा मेन मुतालबा है, एक रोड का मुतालबा है, वो उसके सामने रखें। अगर हम उसके पास चले जाते तो मुझे यकीन है कि हमारा काम भी हो जाता। लेकिन हमने जाने में चूँकि देर कर दी, देर इसलिए कर दी कि कोई बंदा जाने के लिए तैयार नहीं था। जिसके पास भी हम जाते थे, जिसको कहते थे, कोई कहता था जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, कोई कहता था मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसी तरह जब हाफिज़ ताहिर साहब यहाँ पे आए, शमताला में आए वोट मांगने के लिए, तो जब उसने कहा था कि आप लोग एक मौका मुझे दें, एक चांस मुझे दें, तो आप सब लोगों ने यक ज़बान होकर आवाज़ उठाई थी कि जी हमारा जो वोट है वो आपके लिए, हम इंशाल्लाह आपको वोट देंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक बच्चा नहीं रोता है तो माँ भी दूध नहीं देती है। भाई, सिर्फ वोट देने से आपके मसले मसाइल नहीं हल होते हैं। जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आप लोग किसी के पास जाएंगे नहीं, अपना मसला उसके सामने नहीं रखेंगे, उसको बताएंगे नहीं, तो उनके सर में क्या दर्द है। तो इसलिए मैं अभी जो है ना वो एक सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस हुआ आप लोगों के ऊपर। अगर यहाँ पे कोई क्रिकेट का मैच होता तो आप पता नहीं कितने लोग आ जाते, कोई रबड़ी गोड़ी वॉलीबॉल का मैच होता तो आप लोग चंदा भी देते और यहाँ पे आप लोग इनफरादी तौर पर भी आ जाते। लेकिन चूँकि ये एक इज्तिमाई काम था, एक रोड का काम था और उसमें सबका फ़ायदा था, तो जितने भी लोग आपके पास गए हैं चंदा मांगने के लिए, तो आपने कहा जी हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। क्यों?
جو لوگ 5-5 10-10 روپے اکٹھے کر کے حج اور عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، لیکن آپ کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں، آپ کے گھروں کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں، آپ موٹر سائیکل بھی استعمال کر رہے ہیں، آپ موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن روڈ کے لیے آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ ہمارا کوئی ٹائم فریم نہیں تھا، نہ کوئی لمٹ تھا کہ آپ ہمیں 500 دے دیں، 1000 دے دیں۔ اگر آپ 50 روپے بھی دے دیتے، 10 روپے دے دیتے، 100 بھی دے دیتے، تو قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ بن جاتا۔ لیکن آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اور جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ یار آپ لوگ انفرادی طور پر آ کر روڈ کو بنانے میں حصہ لیں، پتھر ہٹانے میں حصہ لیں، تو آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ہم تو اپنے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ تو اس طرح قومیں نہیں بنتی ہیں، اس طرح کام نہیں ہوتے ہیں، اس طرح روڈ نہیں بنتے ہیں۔ اور یقین کریں یہ تقریباً آخری دفعہ ہے، اس کے بعد پھر ہم روڈ کبھی نہیں بنائیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح روڈ بنا کر ہمیں دکھائیں گے۔ تو ابھی آپ لوگ ہمت کریں، کوشش کریں کہ ہم نے جانا ہے حافظ طاہر صاحب کے پاس، اور ہم نے اس کے سامنے اپنا مطالبہ رکھنا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں دیں۔ کم از کم اگر ہمیں کارپیٹ روڈ نہیں دے سکتا تو بلڈوزر دے دے ہمیں روڈ بنانے کے لیے، اگر بلڈوزر نہیں دیتا تو ٹریکٹر دے دے، اور ٹریکٹر بھی نہیں دیتا تو کم از کم کچھ پیسے وغیرہ دے دے، چندہ دے دے، تاکہ ہم روڈ کو صحیح طریقے سے بنائیں۔ دوست، جو آپ کی ضروریات 2 دن پہلے تھیں، آپ اس لیے بازار نہیں جا رہے تھے، آپ اس لیے شہر نہیں جا رہے تھے کہ روڈ صحیح نہیں ہے، اور آج جب روڈ بن گیا ہے تو آپ لوگ ہر دوسرے دن نیچے جا رہے ہیں، کبھی بھوا جا رہے ہیں، کبھی توسا جا رہے ہیں، اور پھر باتیں مجھے جو ہے نا سننے کو مل رہی ہیں کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں جی ٹریکٹر تو لگایا ہے، لوگوں نے بھی کام کیا ہے، لیکن روڈ صحیح نہیں بنا ہے۔ روڈ صحیح کیسے بنتا ہے جب آپ نہ تو چندہ دیتے ہیں، نہ انفرادی طور پر حصہ لیتے ہیں، اور جب لوگوں نے ایفرٹ کی ہے، پیسے جمع کیے ہیں، ٹائم لگایا ہے اپنا، اور جا کے انہوں نے کم از کم اتنا تو کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ روڈ کو موٹر سائیکل ایبل، جیپ ایبل بنایا ہے، اور پھر آپ باتیں کر رہے ہیں کہ روڈ صحیح نہیں بنایا ہے، جمپ ہیں، کھڈے ہیں، جی گڑھے پڑے ہوئے ہیں، پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ تو پتھر کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ آپ کے پاس نہ تو پیسے ہیں اور نہ آپ کے پاس ٹائم ہے۔ تو پھر یہ باتیں بھی زیادہ تر وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے نہ تو چندہ دیا ہے اور نہ ہی روڈ کو بنانے میں حصہ لیا ہے۔ دوستو، باتیں بہت ہیں لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کے ضمیر کو جگانے کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ اور آخر میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، جو مجھے فالو کرتے ہیں، جو لائک کرتے ہیں، جو ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، اور مجھے کمنٹس کر کے اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔